बंधुगण कलिजुगर जुग हेउछि एपरि एक समय जेतेबेले संपर्क शब्दरे महान किंतु भावनारे छोट। आज प्रेम प्रकाशित हुए किंतु बजाय रखा जाए नाही। विवाह हुए किंतु धैर्यर अभाव। स्वामी स्त्री मध्यरे संपर्क 7 जीवन पर्यंत रही थाए बोली कहा जाए, किंतु आज यह सुविधा एवं स्वार्थपरतारे परिणत हो जाइछि। समस्ते पचारंती जे महिला माने केते दिन पर्यंत तांको स्वामी को भल पाती। प्रेम कौन केवल धन थिबा पर्यंत ना प्रेम प्रकृतरे त्याग विश्वास एवं धार्मिकता उपरे आधारित। बंधुगण आजिर कहानी एही प्रश्नगुड़िकर उत्तर देबा पाई उपस्थापित होईछि। यह कौनसी साधारण कहानी नुहे, बरन एक दर्पण जहाँ समाज, महिला, पुरुष, प्रेम, आसक्ति एवं धर्म को स्पष्ट भावरे प्रतिफलित करे। बंधुगण एही कहानी रे ऋषिंको तपस्या, गंधर्व को अभिशाप, राजांको प्रलोभन, जने बेश्यांको कठोर सत्य एवं शेषरे प्रत्येक गृहस्थं को बुझिबा उचित एथिरे जीवन शिक्षा रहिछि। तेणु आसंतु आम मन को शांत करिबाकू पड़िबो। आमर विवेक को जाग्रत करिबा एवं केवल एही कहानी सुनिबा नुहे, बरन एहाकू बुझिबा। बंधुगण बहुत दिन पूर्वे एक घन एवं निर्जन जंगल रे जने महान तपस्वी ध्यान रे मग्न थिले। वर्ष वर्ष धरी से केवल ईश्वरंको ध्यान करी खाद्य एवं जल त्याग करिथिले। तांको तपस्यार शक्ति एपरि थिला जे देवता माने मध्य सतर्कतार सहित जंगल रे प्रवेश करुथिले, जहा द्वारा तांकर ध्यान रे विचलित न हुए। गोटिए दिन घटनाक्रमे स्वर्गरु जने गंधर्व तांको पत्नीको सहित सेही जंगल रे बुलिबाकू आसिले। सेमाने संपूर्ण अज्ञ थिले जे सेठारे जने मुनि मध्य ध्यान रे मग्न थिले। प्रकृतिर सौंदर्य रे मुग्ध होई सेमाने सेमानंकर वैवाहिक आनंद रे एते मग्न होई गले जे सेमाने समस्त लज्जा संयमता को भूली गले। सेमानंको आचरण मुनिंको ध्यान को बाधा देइथिला। मुनि जेतेबेले आखि खोलिले, मुनि सेही पति पत्नी को देखि क्रोधरे अभिशाप देई कहिले, अज्ञता हेतु तुमे मोर तपस्या भंग करिछ एवं फल स्वरूप तुमे उभयंको मर्त्य जगतरे जन्म नेबाकू पड़िबो। बंधुगण मुनिंको कथा सत्य हेला। सेही मुहूर्तरे गंधर्व तांको स्त्री हरिण होई गले। एहीपरि समय बीतीगला। जंगल रे रहुथिबा समय रे मध्य उभय सेमानंकर पूर्व जीवनर अधिकांश स्मृति को मने रखिथिले। सेमाने मनुष्य परि परस्पर सहित जोगाजोग कले। गोटिए दिन हरिण हरिणी को पचारिला, प्रिय मोते कहंतु कलिजुगर महिला माने केते समय पर्यंत सेमानंक स्वामी को भल पाती। हरिणी एक गभीर निश्वास नहीं कहिला, प्रिय एही प्रश्नर उत्तर सीधा सड़ख नुहे। एथिपाई मु तुमको एक कहानी सुनाइबी। तुमर प्रश्नर उत्तर एही कहानी भितरे ही निहित अछि। हरिणी कहिला, बहुत दिन पूर्वरु भारत रे एक समृद्ध राज्य थिला। सत्यकेतु सेही राज्यर राजा थिले। से बहुत धार्मिक, तांको प्रजांको प्रति दयालु एवं न्यायवंत थिले। किंतु गोटिए कथा समस्तंकु आश्चर्य करिथिला। राजा 40 वर्षरु अधिक बयसर होइथिले, तथापि से विवाह करि नथिले। जेतेबेले तांको मंत्री माने कारण पचारिले, राजा कहिले, मु केवल एपरि जने महिलांकु विवाह करिबी जाहांको मध्यरे मु आध्यात्मिक स्थिरता एवं सत्य देखिबी। गोटिए दिन राजा सत्यकेतु घोड़ारे बसी तांको राज्यर सीमावर्ती घन जंगल आडकू एकाकी जाउथिले। सेही जंगल निर्जन थिला, जेउठारे साधारण लोकंकु प्रवेश करिबाकू अनुमति नथिला। राजांको नजर जंगल कूलरे थिबा एक कुड़िया उपरे पड़िला। से आश्चर्य होई गले। एपरि एक कुड़िया किपरि होई पारे जेउठारे केही रहु नाहांती। ठीक सेतिकी बेले कुड़ियारु जने महिला बाहरी आसिले। तांकर सौंदर्य एपरि थिला जेपरि चंद्र निजे पृथ्वी को ओलाई आसिछंती। तांको आखि आकर्षणीय थिला, तांको चालीचलन मनमुग्धकर थिला। एही दृश्य देखि राजांको हृदय आंदोलित होई गला। राजा तांको पाखकू जाई पचारिले, सुंदरी तुमर नाम कौन? से शांत स्वररे कहिले, राजन मोर नाम मृगनजनी। मु समाजरे जने बेश्या भावरे परिचित। राजा बिना द्विधारे उत्तर देले, सुंदरी मु तुमको विवाह करिबाकू चाहुंछि। मृगनयनी हसी कहिले, राजन जने बेश्या काहाकू भल पाए नाही। तांकर प्रेम केवल टंका पाई। जेउठारे धन अछि सेठारे तांकर भल पाइबा अछि।
तापरे से कहिले मो सहित विवाह आपणଙ୍କ परि राजाଙ୍କ ପାଇଁ उपयुक्त नुहे। आपण जणे राजकुमारी को विवाह करी खुशी रे जीवन बिताइबा उचित। किंतु राजा तांकर सुंदर रूप जोबन देखि निजर मन को नियंत्रण करि पारिले नाही। राजा तांको विवाह करिबा पाई जिदी कले। शेषरे मृगनायनी कहिले जदि आपण जिदी धरिछंती तेबे मोर दुईटी शर्त अछि। मोर प्रथम शर्त हेउछि मोर वृद्ध पितामाता अछंती जाहाकु प्रसादरे एक सम्मानजनक स्थान दियाजिबा आवश्यक एवं मोर द्वितीय शर्त हेउछि प्रसादरे रहिबा समयरे मोर कार्यकलाप उपरे कौनसी प्रतिबंधक रहिब नाही। जेउ दिन तुमे मोते बांधिबाकु चेष्टा करिबो मु तुमर प्रसाद छाड़ी देबी। राजा सत्यकेतु बिना चिंता करी उभय शर्तकु ग्रहण कले एवं एहीपरि राजा सत्यकेतु जणे बेश्या को विवाह करिथिले। बेश्या रानी भावरे प्रसादरे प्रवेश कला। बंधुगण हरिण कहानी रे बाधा सृष्टि करी कहिला प्रिय बुझे जेउठारे प्रेम शर्त द्वारा आबद्ध सेठारे कौनसी प्रेम नाही एवं जेउठारे प्रेम नाही पुरुष हेउ कि महिला मनरे शांति स्थिरतारे बाधा होइथाए। कलिजुगरे किछि महिला सेमानंको स्वामी मानंकु शेष निश्वास पर्यंत भल पाआंती। केतेक तांको स्वामी को नुहेन तांकर केवल अधिक धन संपत्ति जस पद आरामदायक जीवन शैली को भल पाई थांती। एबे कहानीर बाकी कथा ध्यान देई सुन। राजा सत्यकेतु रानी मृगनयनीको वृद्ध पितामातांकु प्रसाद मध्यरे एक घरे रखिले। से तांको सैनिक मानंकु सेवार अभाव नहेबा पाई निर्देश देइथिले एवं तापरे राजा चाली गले। किंतु जहा विलंबरे राजांको कानरे पहुंचिला ताहा लोकंको मध्यरे शीघ्र व्यापी गला। सहररु गां पर्यंत खबर व्यापी गला जे सेमानंको राजा जने बेश्यांकु विवाह करिसंती। राजकुमारी माने निजे राजांकु विवाह करिबा पाई बरणमाळ पिंधि ठिया होइथिले। एहा कि प्रकारर निष्पत्ति थिला। प्रजा माने संपूर्ण असंतुष्ट थिले। मंत्री माने असंतुष्ट थिले। राजांको दरबार किछि महत्व नुहे मोहरे परिपूर्ण थिला। राजा सत्यकेतु प्रतिदिन दरबार करिबाकु भूली जाइथिले। से तांकर अधिकांश समय रानीको उआसरे बिताइले। राज्यर कार्य अवहेलित होई पडुथिला। प्रधानमंत्री बारंबार बुझाउथिले महाराज आपण राजा आपणको व्यक्तिगत आसक्ति समग्र राज्य को अंधारे डुबाई पारे। किंतु प्रेमरे बुड़ी रहिथिबा राजा ना सुनी पारुथिले ना देखि पारुथिले। शेषरे किछि स्वार्थपर मंत्री निज निज मध्यरे परामर्श करिथिले। सेमाने सहरर कुख्यात चोरमानंकु डाकी प्रतिश्रुति देइथिले जे जदि सेमाने रानीको वृद्ध पितामातांकु हत्या करि पारिबे तेबे सेमानंकु 5 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान कराजिबो। स्वर्ण मुद्रा विषयरे सुनी चोरमानंको आखि उज्जवल होइगला। सेमाने आजी एहा करिबाकु प्रतिज्ञा करिथिले। रातिर तृतीय चतुर्थांश थिला एवं नीरवता थिला। चोरमाने कौनसी प्रकारे राजप्रसादरे प्रवेश करी सेही कोठरी रे पहुंची गले जेउठारे बेश्यांको वृद्ध पितामाता विश्राम नेउथिले। जेतेबेले सेमाने आक्रमण करिबाकु हाथ उठाइले वृद्ध व्यक्ति उठी पड़ी साहाय्य पाई चित्कार कले साहाय्य करंतु साहाय्य करंतु। किंतु निष्ठुर चोरमाने द्विधा कले नाही उभयंकु हत्या करी पळाई गले। सेही मुहूर्तरे रानी मृगनयनी तांको पितामातांको चित्कार शुणी भयभीत होई राजांकु कहिले महाराज मु अनुभव करुछि जे किछि खराप घटिछि। जेतेबेले सेमाने कोठरी को दौड़ी आसिले सेमाने देखिले जे सेमानंकर पितामाता उभय प्राणहीन। एही दृश्य देखि मृगनयनी आश्चर्य होई गले। किछि समय परे से राजांकु चाहि कहिले महाराज आपण मोते प्रतिश्रुति देइथिले जे मोर वृद्ध पितामातांकु कष्ट दियाजिबो नाही। एबे कुहंतु मुन कोन करिबी। राजांको आखि लज्जारे तळकु हेई गला। से भारी स्वररे कहिले जे देवी मु मोर प्रतिश्रुति पालन करि पारिली नाही। एबे आपण जाहा ठीक भाबंती ताहा करंतु। बंधुगण मृगनयनी शांत स्वररे कहिले महाराज मोर अवस्था स्पष्ट। एबे मुन एही प्रासादरे रही पारिबी नाही। एवं एहा कही बेश्या प्रसाद छाड़ी तांको पुरुणा कुडिया पाखकु गले। राजा सत्यकेतु तांको जीवाकु देखुथिले। तांको आखिरु लुह बहिबाकु लागिला। किंतु शर्तर बंधन तांको सेमानंकु बंद करिबार अधिकार देई नथिला। एहीपरि दिनगुड़िक बीतीगला। राजांको अवस्था दयनीय होइगला।
ରାଜା ସତ୍ୟକେତୁ ମୃଗନୟନୀଙ୍କ ଝୁରି ହେଇ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନା ଶୋଇବା ଦିନ ରାତି ସେ ମୃଗନୟନୀଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ସେ ରହୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମୃଗନୟନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଆପଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୃଗନୟନୀ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାଜା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜା ବିଚଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୃଗନୟନୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା। ଏହି ମୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁହାଏ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ତିନୋଟି ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା। ମୋର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ସେ ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସମାଜର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଏପରି ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ରାଜା, ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବେ, ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏହା କହି ମୃଗନୟନୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧର୍ମହୀନ ପ୍ରେମ କେବଳ ମୋହ, ଏବଂ ମୋହ ଶେଷରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଧର୍ମର ଭାର କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ। ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ରାଜା ସତ୍ୟକେତୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃଗନୟନୀ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏପରି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସଂଯମ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସୀମା ଭୁଲିଯାଏ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା। ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ପାଉ ସେଠାକୁ ଯାଉ। ଆମେ ସେହି ପୁରୁଷର ରାଣୀ ହୋଇ ଯାଉ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଳି ଆସେ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ବିକ୍ରି କରି ନିଜକୁ ପେଟ ପୋଷିବା। ଆମର କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଘର ସଂସାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ମୃଗନୟନୀ ଆହୁରି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ମହିଳାମାନେ ଏପରି ନୁହନ୍ତି ମହାରାଜ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଗରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଧନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ଅଛି? ନା ମହାରାଜ, ଏହା ଅଧର୍ମ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗରିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରେ ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୃଗନୟନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସହିତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ରହିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଘର ପଥର ଉପରେ ଅଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଅଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ମୃଗନାୟନୀ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ରାଜା, ତୁମେ ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ। ସେ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭାବି ନଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କହିଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଧନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି। ଶେଷରେ ମୃଗନୟନୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦିଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଣୀ ପାଇପାରିବ। ରାଜା ସତ୍ୟକେତୁଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଦେବୀ, ଆଜି ଆପଣ ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସକ୍ତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ମୋତେ ଧାର୍ମିକତାର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁଣୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ବାସ କଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ପ୍ରେମ ଜୀବନସାରା ରହିଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଅପମାନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ ଥାଏ ତେବେ ପ୍ରେମ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ସହିତ ଏହି ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ମୂଳ ତେବେ ଏହା ଅତୁଟ, ଯଦି ଏହା ଆସକ୍ତିରେ ମୂଳ ତେବେ ଏହା ବିନାଶକାରୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏହାର ଶେଷ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଧର୍ମରେ ମୂଳ ସେଠାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ କେବଳ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୂଳ ସେଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବା ନୁହେଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ନୁହେଁ, ଉଭୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଗରିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ। ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତା ସହିତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏହି କାହାଣୀର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଏକ ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।